morning. Ito yung vacuum valve switch ng Isuzu Altera, Isuzu D-Max, Isuzu MU-X, parehas lang. May check engine saka low power. So ito yung binabasa niya. Yung nakalagay kasi dito. Ito yung part number niya mga boss. Valve vacuum switch, valve vacuum switch, or kaya intake manifold tuning valve. Yun yung sinasabi dun sa scanner. Intake manifold tuning valve. Ito pala switch. Ayan. So ito yung parts. Ito papalitan natin dito lang sa side na to. Ayan, sa ilalim yan, no? Yung part na yun. Ayan, yun sa part na yun. Sa ilalim. Kaya tatanggalin natin tong isang gulong sa left side para mas ma-access. Update kayo maya maya lang yan, di ba? Ayan guys, tinatanggal na natin guys. May tagas yata yung ano. May tagas yung leak. Tama ba, Jay? Ano yung leak? Aluwagan mo, Bin. Ay, ano? 12, Bin. Kita nyo guys yung tanso guys. Ayan. Ito yung vacuum valve. Vacuum valve switch. Intake manifold vacuum valves. Tuning valve daw. Yan guys, kung makikita nyo ano pinagkaiba nila. Bago to guys. Ito pumutok ko, kita nyo yan. Wala na rin yung dito niya pala eh. Oo, wala na rin. So ito pumutok, kaya nag-check engine siya. So sakit to ng mga Isuzu Altera, MU-X, D-Max. Ayan, tuning valve. Yan pumutok guys. So kabit na yan. Doon sa dito yan sa bandang ilalim. Yan guys, Isuzu Altera check engine. Namaga guys, pati yung likod guys namaga oh. Namaga guys oh. Yung katawan ng tuning valve. Pumutok ko kabilaan. Kaya ganoon lang. Kailangan diagnose natin, scan yung lumabas tuning valve. Kaya pala kitang-kita na yung resulta. Sunog ang kanyang valve, namaga. Yan o guys, yan. So yun lang guys. Okay na, mamaya pandaran natin. Ito guys yung part number. Pakitandaan nyo na lang yung part number natin sa tuning valve vacuum switch. Yan. Check engine, pandaran natin dito. Susi, pandaran muna natin. Kaya lang. Ha? Oo. May scanner. Scan natin guys. Acnon vehicle model. Yan mga idol yung nabasa. Check engine yan, tapos ito V0662 current intake manifold tuning valve control circuit high bank 1. Yan yung pinalitan natin, intake manifold tuning valve. So i-erase na natin yan kasi bago na. Erase natin mga idol. Erase. Pumutok kasi yun sa kanya, parang nasunog, lumobo yung valve. Yan, no fault detected. Yan, goods na yan. Tapos paanda rin natin kung iilaw pa yung check engine guys. Start. Yan. Yan mga boss, makikita nyo wala na siyang check engine. Gusta guys. Isuzu Altera, MU-X, D-Max, pare-parehas lang. Pag yun ang madalas na sira nila. Intake manifold tuning valve na sa bandang ibaba ng intake manifold. Yan guys, maraming salamat. Problem solved na naman tayo guys.
Thank you.